So hey guys, what's up? This is Abid. You are watching Pong Clippers. Welcome to my channel. Welcome to the another video of Pong Clippers. আবারো নিয়ে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। So guys, recently সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও এখন প্রচুর ট্রেন্ডিং এ রয়েছে। মানুষ চাইলে সব করতে পারে, আর এই ভিডিওটাই তার জলজান্ত প্রমাণ। আর সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। চলো একবার দেখে নিই ওই ভিডিওটি। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? और आंटी आपका? कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की हैं आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? ये देखिए जी, ये है इनके चावल। ये चावल है 3 पाव। अच्छा जी, तो ये आप ये भी नहीं बिक पाते? नहीं सर, नहीं बिक पाते। चलिए कोई बात नहीं, आज का बीड़ा तो मैं लेता हूँ, आपका जितना भी खाना है आज इस सारा मैं अपनी तरफ से आपको इसका पे करूँगा। और ये दाल है जी, ये दाल आधा किलो। आधा किलो दाल भी नहीं बिकती है। ओह माय गॉड, मेरे पास सीरियसली शब्द नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने दाल बनाई है जी, मिक्स दाल बनाई हुई है। अंकल क्या कीमत रखी है इसकी? हाफ प्लेट 30 रुपए का है। 30 रुपए का हाफ प्लेट है। चलिए और क्या बनाया अंकल? ये आलू से बनी है। अच्छा जी, क्या बढ़िया एकदम आलू सोयाबीन की सब्जी है। देखिए जी, तो आप और आंटी मिलके लग जाते हैं सुबह से बनाने के लिए जी। और ये जो है ओए होए, ये देखो भाई जरा मटर पनीर। ओए होए, क्या बात है अंकल, कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? तुम्हारी कमाई तो अभी तक हमारे पास ये हमारी बात ये दुकानदारी हुई है। সো গাইস, বুঝতেই পারছো এনাদের খুব একটা বেশি বিক্রি হতো না, খুবই খারাপ অবস্থা ছিল এনাদের। इतनी ज्यादा वायरल करें, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी इनको हमारी जरूरत है, तो हम एक मुहिम चालू करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करेंगे, और जितना भी इकट्ठा होगा चंदा आपको और आपको आंटी को मैं खुद लाके दूंगा, और जितने भी मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেন গৌরব ওয়াসান নামক এক ব্যক্তি, যে একজন ফুড ব্লগার। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই গৌরব ভাইকে, কারণ তার দৌলতেই আমরা এই সমস্ত মানুষগুলোকে আরো ভালো করে হেল্প করতে পারবো। এতদিন ধরে এই বাবাকা ধাবাতে কোনো লোক হতো না, কিন্তু গৌরব ওয়াসানের ওই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ডিং এ আসার পর এখন ওখানে প্রচুর লোক যাচ্ছে। জীবনের শেষ বয়সে এসে এই মানুষগুলো কঠোর পরিশ্রম করছে, আর আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে আমরা সরাসরি যুক্ত। আর আমরা যদি এরকম টাইপের ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করি, তাহলে সেগুলো যদি ট্রেন্ডে চলে আসে তাহলে এই মানুষগুলো প্রচুর উপকৃত হবে। তাই আমি আমার সকল ইউটিউবার ভাই বোনদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করব, তোমরাও এরকম অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াও, তাহলে তাদেরও কিছুটা হেল্প হবে। কয়েকদিন আগে যেই মানুষটাকে কেউ চিনতো না, যার ধাবাতে একটা লোকও হতো না, যার খাবার বিক্রি হতো না, তাকে এখন সবাই চেনে। তার ধাবাতেও এখন প্রচুর ভিড় হচ্ছে এবং তার খাবারও ভালো বিক্রি হচ্ছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় পারে কোনো একজনকে প্রচুর উপরে তুলে দিতে, আবার ঠিক তেমনই কোনো একজনকে প্রচুর নিচেও নামিয়ে দিতে। আর গাইস, খেয়াল আছে তো কালকে 11 তারিখ, কালকে ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট হচ্ছে। তোমরা সমস্ত ইউটিউবারদের এরকম ভাবে সাপোর্ট করে যাও, আর আমাকেও সাপোর্ট করো, কারণ তোমাদের সঙ্গে এখন অনেক পথ চলা বাকি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল করে দাও, কারণ ফিউচারেও ইউটিউব রিলেটেড বিভিন্ন আপডেট খবর আমি তোমাদের দিতে থাকবো। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।